हेलो डियर स्टूडेंट समस्त को धूमधाम मैथ चैनल को स्वागत जनाऊँगी पिलामाने आज आमे सप्तम श्रेणी बीज गणित बही अभ्यास कार्य 8.4 करबा जो पिलामाने सप्तम श्रेणी रे पढुछंती सेमानंक पई अभ्यास कार्य 8.4 तुमरो गणित बहीर पिलामाने मैं आगरू अभ्यास कार्य 8.3 करि सारिचे जो पिलामाने देखिना हो समस्ते प्लेलिस्ट रे जाई देखि नेबो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे रहिबो समस्ते अभ्यास कार्य 8.3 को देखिबो बर्तन पय आज हमें देखिबा अभ्यास कार्य 8.4 ठीक अछि पिला माने एठारे क्वेश्चन हमर रहिछि जणे दुकानी रिहाती दर रे विभिन्न वस्तु को बिक्री करिथाय काहेकि तुमे जहा भाबुचो से गुडी को लेखो पिला माने जणे दोकानी पिला माने रिहाती कोन पय दिए आमे से गुडी को लिखिबा तो आम भाषा रे आमे लिखिबा हमकु जहा भाबुजे आमे आम भाषा रे लिखिबा रिहाती माने कोन पिला माने समस्त जानिचो जे रिहाती माने कोन आमे जोटा रे इंग्लिश रे कहूचे डिस्काउंट गोटिए दोकानी किंबा कोनोसी कंपनी कोन पे डिस्काउंट दै थांती ना तांकर सामग्री बा तांको जिनिस गुडी को किपरि बहुत जल्दी बिक्री हेबो एवं से माने चेष्टा करती जदि कौन सी जिनिस पाखे स्टॉक रही जाए बुझी पारलो जमा रही जाए अधिक जिनिस तो सेथिपई से माने कौन करिवे किछि डिस्काउंट देकी जिनिस को कौन करिवे बिक्री करिवे आ सबु बेले पिला माने मन रखो डिस्काउंट सबु बेले जेते बेले भी दबो दुकानी सबु बेले कौन करिवो किना मूल्य ठारो अधिक ही दबो डिस्काउंट दउची माने से केबे भी भाबियोनी जे लॉस करके तुमको दउची तुमरो क्रय मूल्य जहा थिबो ताठारु से दुकानी जहा किनिकी आनिथिबो ताठारु अधिक लिखिबो तुमको कहबो जे एटा मोर लिखित प्राइस आपन को एथिरे मु डिस्काउंट देबी एति परसेंट बुझी पालती मन कर दुकानी किनिथबो 100 टंका रे बुझी पाल पिला माने सी कोन करबो एटा को लिखित मूल्य लिखिबो कोन जोटा कि हमर सूचित मूल्य या लिखित मूल्य हमें कहूचे सी कोन करबो जिनिसटी रे लिखि दबो तो मु 150 टंका रे एटा को कोन मोर किणा मूल्यटा 150 टंका कोन कस्टमर को शो करिवो बट सी किनिथबो 100 टंका रे लिखिथिबो केते 150 टंका सेथिरे तुमको डिस्काउंट दबो 10% हो या 20% जहां भी डिस्काउंट हो बुझी पारला तो ता माने किणा मूल्य ऊपरु से अधिक करिक लिखिथाय तार लिखित मूल्य सेति से तुमको डिस्काउंट देथाय तुमे सब बेले मन रख पिला माने डिस्काउंट जेते बेले दिया जिवो तो निहाती भाबरे दुकानी तार लाभ रखिक डिस्काउंट ही देथाय बुझी पारलो आउ गोटे कथा कोन जे कोन पे डिस्काउंट देथाय से ना किपरि तार सामग्री गुडी को से अति शीघ्र बिक्री करिवो ता पाखरे जदी स्टॉक किछि रहि गेला माल ताले से किपरि ताको बाजार रे बिक्री करिवो बेगी से सहित पे ताले आमे जानिबा जे रिहाती कोन सेटा को हम भाषा लिखिया पिला माने देखो मैं कोन लिखिबा जे लिखिबा प्रथमे मु कहि दउची तुम माने समस्त लिखिबो जणे दुकानी केते बेले रिहाती देते से विषय रे मेंशन करिबा काहे कि रिहाती देते ना जिनिस को अधिक जल्दी बा शीघ्र बिक्री पई से कोन करते रिहाती देते तले आमे लिखि परिबा जे अत्यधिक सामग्री जदी दुकान रे जमा रही जाए पिला माने सेथि पई कोन करे दुकानी रिहाती रे बिक्री करिथाय कारण तार जिनिस गुडी को कोन हबो कोन बहुत शीघ्र शेष होई जिवो बुझी पाइला ना नहीं आउ किना बिकाटा भलो होबा पई देथा तुमे माने कोन लिखियो अत्यधिक सामग्री जदि दुकान रे जमा रही जाए ताहले दुकानी कोन करिथाय रिहाती आकार रे बिकी थाए बुझी पारलो पिला माने रिहाती आकार रे बिकी थाए ई हला गोटिए सेकंड रे आ गोटे हम लिखि परिबा जदि कोनोसी कंपनी भलो विक्रय कारबार करिबा पई चाहे तेबे से मध्य सेटारे ताको कोन दि रिहाती देथा एटा 2 रे लिखिबो और 3 रे कोन लिखिबो जदि कोनोसी गोटिए हमर फेस्टिवल जो माने होची पिला माने जदि कोनोसी पूजा बाजार रे कोन हुए दुकानी माने ग्राहक को आकर्षण करिबा पाई किछि कोन करंती रिहाती रे जिनिस को बिक्री करन तो एई भलिया 3-4 पॉइंट तुम माने लिखिबो तुमे माने निज भाषा रे तुमे लिखो तो 1 नंबर क्वेश्चन रे आंसर हेउची ए जे रिहाती कोन भाबुचो तुमे लिखो ताले मु कहिली कोन लिखियो बुझी पारलो पिला माने कोन लिखिबो ना दुकानीटी जिनिस जदी कोन होइताय अधिक जमा रही जाए ताले दुकानटी कोन करे रिहाती आकारे जिनिस गुडी को बिकिथाय 1 2 कोन पूजा बाजार रे
ଦୋକାନୀ ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? 2 ଆଉ କଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଭଲ ବିକ୍ରୟ କାରବାର ପାଇଁ କଣ କରାନ୍ତି? କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଜିନିଷ ଉପରେ ରିହାତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ତୁମମାନେ ଯାଇଥିବ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଉଛ ସେଠାରେ ଦେଖିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିକା ବହୁତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିହାତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତୁମ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ଯାହା ବୁଝୁଛ ରିହାତି ମାନେ ଆଉ ରିହାତି କଣ କହିଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ 3-4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଓକେ ଏବେ ଆସିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 1680 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହେଇଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କରିବା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 2 ନମ୍ବରରେ ସାଇକେଲର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା? ସାଇକେଲର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ସମାନେ 1680 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଓକେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜିନିଷର ଦାମଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କହିବା। ଜିନିଷର ଦାମ ଦୋକାନୀ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ସେଟା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 1680। ଓକେ ଦଶହରା ପୂଜା ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି କୌଣସି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କଣ କରେ ଦୋକାନୀ କଣ କରିଥାଏ ରିହାତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦଶହରା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସାଇକେଲଟିକୁ ଦୋକାନୀ 20% ରିହାତି ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ରିହାତି ପିଲାମାନେ ରିହାତି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 20%। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ରିହାତି ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ରିହାତି ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ଏ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ। ତେଣୁ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସଟା ଉପରେ ରିହାତି ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା ଦେବା 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ସେ କହିଛି ତେବେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲଟି କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକକୁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି 20%। ତାମାନେ 1680ରୁ 20% କାଟିଦେବା ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ମାଇନସ କରିଦେବା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟର ସେତିକି ଆମର କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୋକାନୀ କି ଦବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରିହାତି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପଇସା ଆକାରରେ ଦେଇନି ଆମକୁ 20% ଦେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରିହାତିଟା ପଇସା ଆକାରରେ କେତେ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ରିହାତି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 1680ର 20%। କାରଣ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଆମର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ କଣ ଦବା ରିହାତି ଦବା ବା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦବା। ତାହେଲେ 1680 ଗୁଣନ 20/100 ପିଲାମାନେ 20/100 ଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 1/5 ଲେଖିବା। ମୁଁ କିଛି ସମୟରେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଶତକଡାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖ 20×5 ପିଲାମାନେ ତାପରେ 5ରେ ଏଟା କାଟି ଦିଅ 5×3=15 1 ବଳିଆ 18 5×3=15 3 ବଳିଲା 530। ତାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା 20×5 ଦେନ୍ 5କୁ 336 ରେ ଗୁଣିଲେ 1680। ତାମାନେ 336 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ତୁମର ରିହାତି। ବୁଝିପାରିଲ? ରିହାତି ଶତକଡାରେ ହେଇଥିଲା 20% ବଟ୍ ପଇସା ଆକାରରେ ହେଇଗଲା 336 ଟଙ୍କା। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ରିହାତି ଆମର 336 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 1680 ରଖିଥିଲି ଗ୍ରାହକ କଣ କଲା ନା 336 ଟଙ୍କା କାଟିକି ମତେ ପଇସା ଦେବ। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲଟି କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲ ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ସମାନେ 1680 ମାଇନସ 336। 10ରୁ 6 ଗଲେ ପିଲାମାନେ 4 ଇଏ ଅଛି 7ରୁ 3 ଗଲେ 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି କେତେ ପିଲାମାନେ କଣ 6ରୁ 3 ଗଲେ 3 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 1 1344 ଟଙ୍କା। ଓକେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲଟି କିଣିବା ପାଇଁ 1344 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଦୋକାନୀକୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫେଡାଣ କରିବା ବା ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବା ମାଇନସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ
आम से पेपर रे ही करबा हमें रफ यूज करबानी पिला माने सब एठी ट्राई करिवो करबा पे ओके यूनिट रू यूनिट माइनस करिवो एक को एक को 10 को 10 को 100 को 100 को 1000 रू बुझी परलो एठी करियो तेनो 1340 टंका ताकू दबा को पड़िबा बुझी परलो पिला माने तापरे हमें जिबा 3 नंबर कोन रहिछि क्वेश्चन देखिबा ओके समस्त लक्ष्य कर बोर्ड को 3 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि समते स्क्रीन को देखो अच्छा पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन रहिछि गोटिए फ्रॉक रो सूचित मूल्य 250 टंका दुकान रे थिबा पोशाक गुडी को शीघ्र बिक्री करि देबा लागि दुकानी दाम को कमाई सेही फ्रॉक को 210 टंका रे बिक्री कला तेबे से शतकड़ा केते रिहाती कला पिला माने कोन करिछि दुकानी कोन करिछि देखो पोशाक को जल्दी बिक्री बा शीघ्र बिक्री करिया पय कोन करूछि कमाई की बिकुछि ता माने किछि डिस्काउंट दउथबो बा रिहाती से रिहाती टाको हमें बाहर करबा अच्छा पिला माने लक्ष्य करो 3 नंबर क्वेश्चन होछि जे फ्रॉक रो सूचित मूल्य जहा लिखित मूल्य सेया एवं मार्क प्राइस जोटा को हमें इंग्लिश रे कहउछे बुझी परलो पिला माने सूचित मूल्य जोटा को हमें कहबा लिखित मूल्य भी कह फ्रॉक रो सूचित मूल्य देइछि हमु केते केते देइछि पिला माने देखो भलो लक्ष्य करो 250 टंका तो लिखि देबा 250 टंका ओके तापर कुछ दुकानी थिबा पोसा गुडी को शीघ्र बिक्री कर देबा लागि दुकानी दाम को कमाई सेही फ्रॉक को 200 टंका रे बिक्री कला ता माने बिक्री मूल्य पिला माने केते ना 210 टंका ता माने तुम माने जानि पारुचो जे से कम रे बिक्री करछि ता माने से किछि ना किछि रिहाती देछि ताले सेही रिहाती शतकड़ा बाकरिया अच्छा रिहातीटा पैसा आकार केते आगे देखि देबा रिहाती इज इक्वल टू पिला माने कोन करबा ना सूचित मूल्य तो निहाती बिक्री मूल्य कम थिबो सूचित मूल्य अधिक तो नले रिहाती केमति हबो ता माने 250 रु हमें 210 फेडी देले हमें जानि देले 40 टंका पिला माने एठारे कोन हिची रिहाती जिबा डिस्काउंट हिची हमकु किंतु ओनली पैसा रिहाती बाहर करिया नथला हमकु रिहाती शतकड़ा बाहर करिया थिला ताले रिहाती शतकड़ा बा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू केते ना देखो पिला माने रिहाती शतकड़ा केमति बाहर करिवो 40 टंका रिहाती हिची कहा ऊपर रिहाती हिची सब बेले सूचित मूल्य ऊपर डिस्काउंट दिया जायते बा मार्क प्राइस ऊपर डिस्काउंट दिया जायते तेनु हमें 40 बाय 250 लिखिबा इनटू 100 लिखिबा ओके जेहेतु परसेंटेज पैकेट रे परसेंटेज बाहर करछे देखो पिला माने 0 को 0 कटि गेला 4 को 4 तो हमें काटी परियानी 25 रे 0 0 कटि गेला देखो ये 4 थाउ पिला माने 25 को 4 गुण दे 25 चौको 100 एठी 0 0 कटितला ऊपर थिला 4 ये 25 चौको 100 होला 4 चौको 16 देखो 16% बा 16 शतकड़ा मोर कोन हबो रिहाती बुझी परलो पिला माने ताले शतकड़ा रिहाती लिख परिबा रिहाती शतकड़ा इज इक्वल टू 16 शतकड़ा यार आंसर हला 16 शतकड़ा बुझी परलो पिला माने तो ये थिला 3 नंबर क्वेश्चन रो आंसर एबे हमें देखिबा पिला माने 4 नंबर देखिबा ठीक अछि लक्ष्य कर समस्त बोर्ड को पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि गोटिए कलम रो दाम 8 टंका मात्र सही प्रकार तीनोटी किनिले 10 शतकड़ा रिहाती बिक्री करा जिवो लागि दुकानी विज्ञापन नैथिले बुझी परलो पिला माने ता माने आमे गोटिए कलम दाम 8 टंका सी कोन करूची दुकानी कोन विज्ञापन दउचंती तुमे माने जदि तीनोटी दाम किनिबो तीनोटी कलम किनियो ता माने तीनटा कलम रो दाम केते हबो गोटा का 8 टंका हेले पिला माने तीनोटी कलम रो दाम केते हबो ना 24 टंका हबो 3 अष्टा 24 ओके 24 रे कोन करबा 10 शतकड़ा रिहाती दे देबा बुझी परलो अच्छा देखिबा देखो पिला माने लक्ष्य कर समस्त बोर्ड को कलम रो गोटिए कलम हम लिखि देबा गोटिए कलम रो किणा दाम गोटिए कलम रो किणा दाम हला केते पिले 8 टंका ओके तापरे कोन कहूची मात्र सही प्रकार तीनोटी कलम किनिले 10 टंका रिहाती अच्छा ताले तीनोटी कलम दाम लिखि देबा तीनोटी कलम रो किणा दाम इज इक्वल टू 8 गुणन 3 काई गोटा को 8 हेला 8 3 24 टंका 24 टंका बुझी पारछो पिला माने तीनोटी कलम रो दाम किणा दाम 24 टंका दुकानी कोन कहउचंदी ना जदी तुमे तीनोटी काम किनियो 24 टंका देई मु तुमको 10 शतकड़ा रिहाती देबी तीनोटी किनिले माने तीनोटी रो दाम केते 24 टंका माने 24 टंका रो किनिले जिनिस मु तुमको 10 शतकड़ा रिहाती देबी माने 24 जदी मोटू किनिबो जिनिस तमे
ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ 24 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଭାବିନିଅ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 24 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବା 10% ତାମାନେ କାଟିକି କିଛି ଦେବା ତାହେଲେ ସେ କେତେ କଲମର ବିକ୍ରି ଦର କେତେ ବିକ୍ରି ହେବ ମାନେ ଦୋକାନଠୁ ଗ୍ରାହକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବ ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରିହାତି ବାହାର କରିବା ଲେଖିବା ରିହାତି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରିହାତି ଦେଇଛି କେତେ ପିଲାମାନେ ରିହାତି ଦେଇଛି 10 ଶତକଡ଼ା ଏଇଟା ହେଲା ଶତକଡ଼ାରେ ପଇସା ଆକାରରେ ରିହାତି କେତେ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ରିହାତି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 24 ର ହେଉଛି କେତେ 10 ଶତକଡ଼ା କାରଣ 24ଟି କିଣିଲେ ସିଏ 10 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେବ ତାମାନେ 24 ଗୁଣନ 10/100 ପିଲାମାନେ 10 ଦଶା 100 ତାପରେ 24 କି ଯଦି ଆମେ 24/10 ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଯଦି 2 ରେ କାଟିବା ଏଇଟା 12 ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 12/5 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ 12/5 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବା 12/5 ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ 12/5 ଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରିବି କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 2 ବଳିଲା ଏଠି ଦଶମିକ ଦେବା 20 କରିଦେବା 5 କୁ 20 ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ 12 ଟଙ୍କାର କୁ ଯଦି ଆମେ 12 କୁ 5 ରେ ହରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 12/5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 2 ଟଙ୍କା 2.4 ମାନେ 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖିବ 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ହେଉଛି ରିହାତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ 2 ଟଙ୍କା କ'ଣ 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ରିହାତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଲମ ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହବ ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲିଖିତ ମିଲା ଥିଲା କେତେ 24 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ 2 ଟଙ୍କା 40 ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଫେଡାଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦଉଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 24 ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 24.00 ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ଇଏ ହେଲା 2 ଟଙ୍କା 40 ଏ 00 ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏପଟେ 40 ପଇସା ଆମେ ମାଇନସ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 ଏଠୁ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 1 ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଇସା ଘର ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ 24 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ତାମାନେ ଟଙ୍କେ ଆଣୁଛେ ମାନେ ପଇସା ଆକାରରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏଇଟା ପଇସା 100 ପଇସା 100 ରୁ 40 ଗଲେ 60 ବୁଝିପାରିଲ ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଏଡେ ଏଡେ ହେଲା 23 23 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ନା 21 ତାମାନେ 21 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଓକେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ 21 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ 21 ଟଙ୍କା ତୁମ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା 21 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ହେଉଛି ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦର ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ 21 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ओके तो ये थिला तुमर 4 नंबर क्वेश्चन रो आंसर पिलामाने अच्छा पिलामाने याकू आमे आउ टिके जल्दी शॉर्ट ट्रिक रे मध्ये आमे जानि परिया देखो मु तुमको शॉर्ट ट्रिक टा कहबी समस्त टिके मन रखिबो केपरी करबो देखो बहुत फास्ट हे परिबो पिलामाने याकू मध्ये फास्ट आमे करि परिया मु जेहेतु तुमको गोटी गोटी करी भल्लो भाबरे बुझिया को चेष्टा करूची तो सेति पई टिके समय निया जाउची तुमे माने भल्लो भाबरे बुझिया को चेष्टा करो यदि क्वेश्चन गुडी को भल्लो भाबरे बुझिबो कांसेप्ट क्लियर हबो ताले क्वेश्चन को बहुत इजी रे करि परियो बुझि परलो देखो 4 नंबर टाको मु केमते शॉर्ट रे करबी देखो केते फास्ट पिला माने देखो गोटे कलम दाम 8 टंका ताले तीनोटी कलम दाम जानि देबा हमें 38 हमें रफ रे एमती करि परियो फास्ट 24 टंका हला कोन मोर पिला माने 24 टंका मोर कोन ना तीनोटी कलम रो किणा दाम 24 टंका रे मु 10 टंका रिहाती देबी ओके 24 रो 10 शतकड़ा मु कहितली जे कोनसी जिनिस रो 10 शतकड़ा माने कोन डाहण पटु गोटे दशमिक देई दबा तामाने 2.4 हेजिबो तामाने 2 टंका 40 पैसा तामाने 24 रु आमे माइनस कर दबा केते 2 टंका 40 पैसा देखिलो हे गेला पिला माने देखो ये थिला 23 2 गेले 21 ओके 21 टंका 60 संगे संगे हे गेला तो आमे एमती फास्ट भी करि परिया जते बेले तुमरो बेसिक पूरा क्लियर हे परिबो सेते बेले तमे बहुत फास्ट करि परिबो एवं देखला माने जानि परिबो जे आंसर या हबो रफ रे करिकि ओके एबे आमे जिबा पिला माने 5 नंबर को जिबा कोन रहिछि क्वेश्चन देखो गोटे बाल्टीर लिखितर दाम लिखित माने मार्क प्राइस पिला माने ओके देखो लिखितर दाम अछि 120 टंका ताले बाल्टीर लिखित दाम माने लेखा जाईछि 120 टंका बाल्टीर मूल्य प्रदर्शनी बेले जने दुकानी तीनोटी बाल्टी रे दाम रे चारोटी बाल्टी देबा लागि तांको दुकान सामग्री रे लिखिथिले पिला माने मनक गोटे बाल्टी की जदी 120 टंका हला से कोन कहउचंती प्रदर्शनी बेले दुकानी कोन कहउचंती तुमको तीनोटी कोन बाल्टीर लिखित मूल्य रे मु तुमको कोन करी चारिटी दे दिबी ता माने तीनोटी दाम गोटाकर 120 तीनटा केते हबो जानिछे 120 गुणन 3 किंतु मु दउची केतेरा ना चारिटी बाल्टी दउची ता माने
4ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ବାଲ୍ଟି ଦେଇ ଦଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାମାନେ ରିହାତି ମୋର କିଛି ନା କିଛି ହଉଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 5 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। 1ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ? 120 ଟଙ୍କା। 120 ଟଙ୍କା ହେଲା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମରେ ମୁଁ 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲେଖିଦେଲି। ତା ମାନେ ଦେଖ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ସମାନେ କେତେ ହବ? ଦେଖ ଗୋଟାକ 120 ହେଲେ ଗୁଣନ 3 କରିଦବା। 120 ଗୁଣନ 3 ପିଲାମାନେ। ଓକେ, 120 ଗୁଣନ କଣ 3। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 120 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 360 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର କିଣା ଦାମ ହେଲା କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? 360 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିବ 360 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ, 4ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ସମାନେ 120 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ? 12×48 480 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ଦୋକାନୀ ନା 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? 4ଟି ବାଲ୍ଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲି? 480 ଟଙ୍କାରେ ଦବା କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 360 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। 4ଟା ବାଲ୍ଟି ଦଉଛି, 360 ଟଙ୍କାରେ ତୁମଠୁ ଆଣୁଛି। ତା ମାନେ ମୋର ରେଟ୍ କେତେ ହବା କଥା? 480 ଟଙ୍କା ହବା କଥା 4ଟି ବାଲ୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ। ବଟ୍ ମୁଁ ତମଠୁ ଆଣୁଛି କେତେ? 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମରେ। 4ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମରେ ମୁଁ ତମଠୁ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଣୁଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ 480 ଯୋଉ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟଟା, এইটা ହଉଛି କଣ କରିଦେଇଛି? 360 ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରୁଛି? ତୁମଠୁ ଆଣିଲେ 360। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କହିଥିଲି କଣ ନା 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଣିବେ ତାହେଲେ ମତେ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ପଇସା ଦେବେ। ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ରିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ରିହାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା। ଦେଖ ରିହାତି କେତେ ହବ ନା 480 ମାଇନସ୍ 360 ପିଲାମାନେ ସମାନେ 80 ରୁ 60 ଗଲେ 20, 4 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 1, 120 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିର ଯୋଉ ଦାମ ଥିଲା 120, 3ଟାରେ ଯଦି 4ଟାରେ ଦଉଛି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିର ପଇସାଟା ରିହାତି ଦଉଛି। ତାମାନେ କେତେ ରିହାତି ଦଉଛି? 120 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ରିହାତି ଶତକଡା ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ରିହାତି ଶତକଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 120 ବାଇ ଆମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ? 120ଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ସାର୍ ତଳେ କୋଉଟା ଲେଖିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ରିହାତି ଉପରେ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ରିହାତି ଉପରେ ଏବଂ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ତଳେ। ଆଚ୍ଛା, 4ଟି ବାଲ୍ଟି ମୁଁ ଦଉଛି ମାନେ 4ଟି ବାଲ୍ଟିକୁ ଲେଖିଛି 480, ବଟ୍ ଦଉଛି 360। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? 480 ହିଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ, ସେଥିରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି 360 ଦଉଛି। ତାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 480 ତଳେ ଲେଖା ହବ। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। 0 0 କ୍ୟାନସଲ ହବ। 12 ଚୌକ 48, 4 କାଟିଲେ 25। ଓକେ, 25 ଚୌକ କେତେ ପିଲାମାନେ? 100। ଏଠି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ହଉଛି ରିହାତି ପରସେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଶତକଡା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ 25% ତୁମକୁ ମୁଁ କଣ ଦଉଛି? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେ ଶତକଡା 25 ରିହାତି ପାଇଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭାବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଏବେ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠାରେ, ଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ 80 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗକୁ 15 ଶତକଡା ରିହାତିରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନୀ 90 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ 22 ଶତକଡା ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଥିଲା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କଣ କରୁଥିଲେ? 80 ଟଙ୍କା ଲେଖିଥିଲେ, 15% ଲାଭ କଣ କରୁଥିଲେ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ବା ରିହାତି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କଣ ହେଇଛି ନା 90 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 22 ଶତକଡା। ତେବେ ସେ କହୁଛି ହିସାବ କର ଯେ କେଉଁ ଦୋକାନର ବ୍ୟାଗ କିଣିଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
माने को दुकानी कम रेट रे बिकुची हम ता माने से देखिबा ठीक अछि ताले प्रथम दुकानी रो किणा दाम गोटे ग्राहक जदि किणिबो ताटू से केते टका दबो एवं द्वितीय दुकानी की केते टका दबो आमे कैलकुलेटिंग करबा जे दि जनकर दुकानी रो बैग रो ग्राहक मानक पई किणा मूल्य केते रहइबो ओके देखो पिला माने लक्ष्य कर समस्ते अच्छा आमे लिखिबा प्रथम पिला माने ठीक अछि प्रथम दुकानी रो लिखित मूल्य गोटे बैग तो कोन गोटे बैग कहिछि तो लिखित मैक हला केते लिखित मूल्य हमर होछि केते 80 टंका भलो बार लक्ष्य कर समस्त पिला माने प्रथम दुकानी रो लिखित मूल्य हला केते 80 टंका बुझी पारलो पिला माने तापरे से कहउछंती कोन ना मूल्य कोन कहउछ 15 शतकड़ा रिहाती रे से बिक्री करछंती ओके ता माने रिहाती इज इक्वल टू नक पिला माने रिहाती प्रथम दुकानी रिहाती दउछन ये मध्ये लिखि परिया प्रथम जेतु मेंशन करछि प्रथम दुकानी स्टार्टिंग रु आ लिखिया दरकार नै रिहाती हला केते 15 शतकड़ा ओके ताहाले बुझी पारला पिला माने रिहाती दैछंती 15 शतकड़ा ताहाले बैग रो प्रथम दुकानी को रिहाती इज इक्वल टू केते हबो पैसा करे बाहर कर दबा 80 रो 15 शतकड़ा बाहर कर दबा पिला माने ताले 80 गुणन 15 बाई 100 पिला माने 15 को आमे 5 रे काटले 3 100 को 5 रे काटले 20 ये 20 चको 80 ता माने 4 3 के 12 12 टंका पिला माने मन रखो 80 टंका रो 15 शतकड़ा हला 12 टंका ता माने प्रथम दुकानी को रिहाती हला 15 टंका ताले बिक्री मूल्य केते हबो अते बिक्री मूल्य इज इक्वल टू केते ना 80 फेडाण 12 बुझी पारलो 10 रु 2 गले 8 7 रु 1 गले हमर केते हबो 68 टंका अच्छा मनक सबोले पिला माने एइटा होची ग्राहक मानक पई किणा दाम बट दुकानी पई एइटा होची बिक्री मूल्य दुकानी एटा बिक्री करछि पिला माने ओके दुकानी कोन करछि बिक्री करछि सेति में लिखिली बिक्री मूल्य इज इक्वल टू केते 68 टंका बुझी परछ ना नै एटा होची तार बिक्री मूल्यटा 68 प्रथम दुकानी रो सेई बोली द्वितीय दुकानी विषय देखिबा देखो पिला माने द्वितीय दुकानी रो लिखित मूल्य देखिया केते दैछि लिखित मूल्य कोन कहिछि हमकु देखो समस्ते दैछि 90 टंका द्वितीय दुकानी रो बैग रो लिखित मूल्य केते 90 टंका ओके रिहाती केते दैछि द्वितीय दुकानी रिहाती दैछंती हमु केते 22 शतकड़ा ओके पिला माने अच्छा द्वितीय दुकानी जदि लिखित मूल्य 90 रिहाती 22 ताले द्वितीय दुकानी को रिहाती इज इक्वल टू एटा पैसा करे बाहर कर दबा हमर शतकड़ा रे 22% डिस्काउंट दोछंती बट पैसा करे केते देखि दबा 90 बाई 22 बाई 100 पिला माने ओके 90 रो कोन 22 शतकड़ा और ऑल लिखुनी 90 गुणन 22 लिखि दोछ तुम माने बुझी परिबो 0 0 कैंसल आउट देखो पिला माने एटा इंपोर्टेंट टिके 2 5 10 कटिंग हे परनी तेनु करी देखि कि हमें परिबा कैलकुलेशन देखो 2 5 10 2 रे काटले 11 हे गेला ता माने 9 5 कटिबनी कि 11 और 5 कटिन ताले 11 नुआ 99 बाई 5 टंका तो एटा को मु जदि दशमिक रे कन्वर्ट करबी देखो 5 अछि 99 हरण 5 कर दबा बुझी पालो देखो 5 रे काटले हमें 5 के 5 बळिला 4 49 5 नुआ 45 बुझी पालो पुनी बळियो 4 एठी दशमिक दे दबा 40 कर दबा 5 8 40 19 टंका 8 माने 19.8 माने कते 19 टंका 80 पैसा एपटे जेते सुन दे पिरे तेनु 19 टंका 80 पैसा पिला ओके 19 टंका 80 पैसा होची कोन तांकर रिहाती बुझी परछ ना पिला माने 19 टंका 80 पैसा होची रिहाती ताले बिक्री मूल्य केते हबो देखि दबा ताले एडी लिखि दोची पिला माने मेंशन कर दोची समस्त जानि परिबो द्वितीय दुकानी इनको बिक्री मूल्य केते देखो हमर थिला केते ना स्टार्टिंग रे से लिखितले 90 टंका फेडाण केते 19 टंका 80 पैसा ओके सही सेम मु एबे बतैतिले सब्ट्रैक्शन 90 एपटे 0 0 दे दबा दशमिक देकी एटा हला 19 दशमिक 80 एपटे टंकाटे आसले 100 पैसा रु 80 पैसा गले 20 पैसा
ଇଏ ଅଛି 89 89 ରୁ 19 ପଳେଇବ 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0 8 ରୁ ଗଲେ 7 କେତେ ହେଲା 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀଙ୍କ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଯୋଉଟା ବାହାର କରିଛେ ଆମେ 80 ରୁ 12 ଫେଡିଥିଲେ 68 ଟଙ୍କା ଦେଖ କିଏ ଅଧିକ କମ ରେ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀ 68 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ହିସାବ କରି କହ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ବ୍ୟାଗ କିଣିଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀରୁ ବ୍ୟାଗ କିଣିଲେ 68 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି କିଣା ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ସେଟା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଓକେ ତ ଦୋକାନୀ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 68 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ସେଟା କିଣିବ କେତେ ନା 68 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନୀର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାହକର ହେଇଯିବ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ 68 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନୀକୁ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଠିକ ଅଛି 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ को देख कौन रही 7 नंबर मैं देखा बोर्ड को लक्ष्य कर समस्ते पिला माने देख पिला माने एठारे क्वेश्चन रही आमर जड़े दोकानी तांको दुकान रे थिबा 3 चकिया साइकेल उपरे 460 टंका दाम लिखिथिले बुझी पारलो पिला माने एवं 25 शतकड़ा रिहाती नहीं बिक्री कले सेतिरे तांकर 15 शतकड़ा लाभ पाइतिले साइकेल टिकु से केते दाम रे किनिथिले तो एई गोटा कहूची सबुठू भल क्वेश्चन जोटा कि आम भल भाव देखिया ठीक अच्छे ए सेकेंड रे आम 15 शतकड़ा लाभ पचार देछि ओके साइकेल टी केते दाम रे किनिथिले आम देखिबा समस्त लक्ष्य कर स्क्रीन को कौन कहिछि ना जणे दोकानी तांको दुकान रे थिबा 3 चकिया साइकेल उपरे 460 टंका दाम लिखिथिले माने कोन लिखित मूल्य ता माने आमे लिखिथिबा कोन लिखिबा देखो समस्ते जे 3 चकिया साइकेल साइकेल रो लिखित मूल्य समाने 460 टंका के बुझी पारलो पिला माने रिहाती केते दउछंती ना 25 शतकड़ा रिहाती पिला माने 25 शतकड़ा एटा होचे शतकड़ा रे बट पैसा करे केते हमें बाहर करबा 25 शतकड़ा रिहाती रे बिक्री कले ता माने बिक्री केते टंका रे कले बाहर करबा देखो रिहाती इज इक्वल टू आम बाहर कर दबा केते 460 रो 25 शतकड़ा ताले 460 गुणन 25 बाई 100 460 गुणन कौन पिला माने 25 बाई 100 लक्ष्य कर समस्त बोर्ड को 25 बाई 100 25 चौकु 100 4 के 4 4 के 4 4 5 20 115 ओके ताले 115 टंका सी कौन कर पिला माने रिहाती दे दउछन ता माने ते साइकेल टीर 3 चकिया साइकेल लेख या साइकेल टीर बिक्री मूल्य केते देख केते हम 460 डिस्काउंट देले 115 इज इक्वल टू केते हम देख 10 रु 5 गले 5 बुझी पारला पिला माने एवं 6 रु एटा 5 रहला 5 रु 1 गले केते हम 4 पिला माने ओके 5 रु 1 गले केते हम 4 ये हमरा कोन रही पिला माने 4 रु 1 गले 345 टंका ओके 345 टंका होची साइकिल टीर बिक्री मूल्य बुझी पारला पिला माने सी कौन कहूँ क्वेश्चन ना साइकेल टी से केते दाम रे किनिथिले तांकर 1500 लाभ पाइथिले मन को पिला माने कौन कहूँ क्वेश्चन रे ना सेथिरे तांकर 1500 टका लाभ पाइथिले साइकेल टी से केते दाम रे किनिथिले बुझी पारला पिला माने अच्छा देखो मु बिक्री करिछि 345 टंका रे बुझी पारछ ना नहीं साइकेल टी रो बिक्री मूल्य होला 345 टंका सी कहउछन जो बिक्री कली मु माने दुकानी जो बिक्री कले सेथिरे से 1500 टका लाभ पाइले तामाने निहाती भाव पिला माने साइकेल टी को से अधिक भाव में बिक्री करिसेंती सेति पई से कोन पाइछंती लाभ पाइछंती एवं 1500 टका लाभ पाइछंती बिक्री मूल्य अधिक आमे पढिचे क्रय मूल्य बिक्री मूल्य रे लाभ देइची शतकड़ा 15 तामाने केते दाम रे से किनिथिले लेखिया ताले एई क्वेश्चन कला बेले कोन करिबा लिखि देबा मने कर
ଦୋକାନୀଙ୍କର ସାଇକେଲ ର କିଣା ଦାମ କେତେ ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେବା ବା 100 ଶତକଡ଼ା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ 100 ଶତକଡ଼ା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା या 100 ଟଙ୍କା ବି ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଲାଭ କେତେ ହେଇଛି? ଲାଭ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ 15 ଶତକଡ଼ା। ତା ମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 100 ଶତକଡ଼ା ମିଶାଣ 1500 ମୁଁ ଶତକଡ଼ାରେ ପିଲା କନଭର୍ଟ କରିକି ସବୁ ଲେଖୁଛି। ଓକେ ତା ମାନେ 115 ଶତକଡ଼ା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହବ। ବୁଝି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ 15 ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯଦି କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଶତକଡ଼ା ନେବି ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 115 ଶତକଡ଼ା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ 345 ତା ମାନେ 115 ଲେଖିଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ 115 ଶତକଡ଼ା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ 345 ଟଙ୍କା। ଓକେ ତାହେଲେ 1 ଶତକଡ଼ା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 345 ବାଇ 115 115 କୁ 3 କାଟିଦେଲେ କଟିଯିବ ଦେଖ। ଓକେ 3 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ 1 ଶତକଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାରେ କଣ ଅଛି ନା ସାଇକେଲର କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କେତେ 100 ଶତକଡ଼ା ତା ମାନେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 100 ଶତକଡ଼ା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଶତକଡ଼ାଟା 3 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା 3 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ 100 ଶତକଡ଼ା କେତେ ହବ 100 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 300 ଟଙ୍କା। ଓକେ 300 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 1 ଶତକଡ଼ା ଯଦି 3 ଟଙ୍କା ହେଲା 100 ଶତକଡ଼ା ହେଲେ 300 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଯେ କଣ ତୁମର ସାଇକେଲର କିଣା ଦାମ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥିବ 300 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କି ଲାଭ ଆଉ କିଣା ଦାମ ଥିବ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ କହିଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ୟାକୁ କିପରି ସହଜ କରିବ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଆମେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବହୁତ କରିଛେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମଧ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତୁମକୁ କଣ ଦେଇଥିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସପୋଜ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଲାଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କୁହାଯାଇଛି ଲାଭ ହେଇଛି 10 ଶତକଡ଼ା। ଓକେ ତାହେଲେ ଜିନିଷର କିଣା ଦାମ କେତେ ସାଇକେଲ ହଉ ଯାହାବି ତମେ କିଣିଥିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 400 ଲାଭ 10 ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କଣ କରିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ୟା କ୍ଷତି ଦେଇଥିଲେ କଣ କରିବ ନା ନେଇଯିବ ମନେକର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଏଇ ଟାଇପର କରିବ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ମନେକର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 100 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଇଛି କେତେ 10 ଶତକଡ଼ା ଶତକଡ଼ାରେ ମୁଁ ସବୁ କନଭର୍ଟ କଲି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି ଲାଭ ମତେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 100 ଶତକଡ଼ା ପ୍ଲସ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଛି 10 ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେଇଯିବ 110 ଶତକଡ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ହେଲା 110 ଶତକଡ଼ା କଣ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବଟ ସିଏ ଦେଇଛି 400 ଟଙ୍କା ତା ମାନେ 110 ର ମୂଲ୍ୟ 400 ତାହେଲେ 1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 400 ବାଇ 110 ଏବଂ ଯେହେତୁ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପଛେ 100 ଶତକଡ଼ା ହଉଛି କିଣା ମୂଲ୍ୟ 400 110 ଗୁଣନ 100 କରିଦବ ଏଠି ପାଇଯିବ ତୁମର କିଣା ମୂଲ୍ୟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ଏଇ ଟାଇପରେ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କାରଣ କ୍ଷତି 10 ଶତକଡ଼ା ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ କ୍ଷତି ଯଦି ଆମର ଲସ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ 10 ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କରିବା ମନେକର କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଶତକଡ଼ା ଏଠି ଲାଭ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ 10 ଶତକଡ଼ା ଲେଖିଦେବା କ୍ଷତି। ଓକେ କ୍ଷତି ହେଲା 10 ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଲାଭକୁ ମିଶେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ 100 ଶତକଡ଼ା କିଣିଛେ କ୍ଷତି ହେଇଛି 10 ତାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ବିକ୍ରି ହେଇଥିବ 90 ଶତକଡ଼ାରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଇନସ କରିଦବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ତ 90% ହବ ତମର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 400 ଦେଇଛି ତା ମାନେ ଏଇ 110 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 90 ଶତକଡ଼ା ତାପରେ 1 ଶତକଡ଼ା ସେମିତି ଲେଖିବା 400 ବାଇ 90 ତାପରେ 100 ଶତକଡ଼ା ଗୁଣନ 100 କରିଦେବା ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ କରିବା ସଲ୍ଭ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ 7 ନମ୍ବରର
एई टाइप रो क्वेश्चन थिला लास्ट को जे जदी आमे बिक्री मूल्य बाहर करछे सी कहूची 1500 लाभ पाइथिले ताले साइकिल टी से केते दाम रे किनिथिले बुझी पारलो पिला माने तो जेउ पिला मानकर डाउट रहइबो कमेंट रे मते शेयर करबो आ प्रीवियस क्लास रे पिला माने आमे 8.3 की कर देछे ठीक अछि 8.4 को मैं आज कले 8.3 करि सारिचे समस्ते प्रीवियस क्लास को देखिबो डिस्क्रिप्शन रे रहइबो समस्ते देखि परिबो आउ वीडियो को सब बेले चेष्टा करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पाए ठीक है यही भली आमे प्रत्येक क्वेश्चन रो आंसर को भलो भाबरे करिबा आगु को मध्य करिबा तेणु समस्ते वीडियो को जेते पारुचो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ठीक अछि थैंक यू।